पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। 20/9/2020 আজকের মুরলি রিভাইজ ডেট 25/3/86। मुरलीर हेडिंग আছে संगम युग होली जीवन का युग है। संगम युग होली जीवन का युग है। बाबा बोलছেন आज बाप दादा
सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रही है। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रही है। तो यही राज्य सभा खुली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। तो बाबा की बोलছেন যে হোলি, যে এটা হচ্ছে যে সেই রাজ্য সভা, হোলি সভা, যেসব হোলি হংস বাচ্চা তাদেরকে বাবা দেখছেন। তো বাবা বলছেন যে শুধু এই এক জন্মের জন্য পাবন বা হোলি তোমরা হচ্ছ তা না, তো তোমরা অনেক জন্মের লম্বা রেখা, হোলি হওয়ার পাবন হওয়ার অনেক জন্মের লম্বা রেখা এখন তৈরি হচ্ছে। জন্ম জন্মান্তরের জন্য তোমরা पावन हो जाচ্ছ। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती है। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती है, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। যে ধর্মপিতা বা কোনো মহান আত্মা তারাও পাবন হয়। ধর্মপিতা মানে যারা পাবন না হলে তো ধর্ম স্থাপনা করতেই পারবে না, তাই না? তো তারাও পাবন হয়, কিন্তু তোমাদের পাবন হওয়া আর ওদের হওয়ার মধ্যে অনেক অন্তর আছে। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। वर्षा रूपे जखन पे जाबे तो सेटाते तो मेहनत नहीं ना। तो बाबा बोलছেন যে তোমরা সেই পাবন আত্মারা তোমরা সুখ শান্তি পবিত্রতার বর্ষা বাবার থেকে এত सहजतार अधिकारी होच्छो। तो इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, माने 25 दिने ना एक समय होली छिलो। तो সেই হোলি উৎসবের রূপে বাবা এইভাবে বলছেন যে আজকে দুনিয়ার হিসাবে হোলির दिन, वो होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। और एक दिनेर होली मानाচ্ছে আর তোমরা পরমাত্মার সঙ্গের রঙে নিজেদেরকে होली अर्थात पवित्र বানিয়ে নিচ্ছ। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वो दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। एक दिन उत्सव मनानो और जीवनटाई होली हो जावा तो कत अंतर ना। तो सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपको आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। एमन रंग লাগিয়ে নেবে বাবার থেকে যে বাপ সমান হয়ে যাবে।
तो ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। যে ভজন করেছে না, যে এমন রং লাগিয়ে দাও, হ্যাঁ, সাম রং মে রং দে চুনরিয়া, তো ওরা তো কৃষ্ণের জন্য ভেবে ওই রকম বলেছে, কিন্তু বাস্তবে বাবার সঙ্গে রং, যে ধোবি সারা জিন্দেগি ধোবি কিন্তু এই রং যাবে না, ও রং তো চলে যায়, কিন্তু এই রং হচ্ছে अविनाशी रंग। तो बाबा बोलছেন ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतो सदा बन जाए, यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। ওরা তো স্থূল রূপে এরকম বিভিন্ন কালার দিয়ে রং ওরা হোলি খেলে। তো বাবা বলছেন কি, আর বাবার কাছে যে সঙ্গের রং থেকে তোমরা কি কি প্রাপ্তির অধিকারী হচ্ছ, তোমাদের উপরে জ্ঞানের রং চলে যাচ্ছে, ইয়াদের রং চলে যাচ্ছে, অনেক শক্তিরূপী রং, গুণের রং, শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি বৃত্তি, শ্রেষ্ঠ ভাবনা কামনা, তো এর দ্বারা এই অবিনাশী রং তোমাদের উপরে চলে যাচ্ছে। तो बाबा बोलছেন कि होली बन गए अर्थात होली हो गए, वो होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा, তাই না? যখন হোলি খেলে না, তো হোলিতে বাবা বলছেন যেমন গুণ সেরকম হয়ে যায় রূপ, মানে যেরকম রঙের হোলি রং দেয় তো সেরকমই নিজেদেরকে দেখতে হয়ে যায়। তো তখন এক একজনে এমন এমন খেলে যে দেখলে চেনা যাবে না। তো বাবা বলছে যদি যদি ফটো উঠানো যায় তো দেখে চেনা যাবে না, এরকম হয়ে যায়। वो होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप में नहीं बना सकते हैं। তোমরা যে এই সময় খেলছো তো বাবা বলছে তোমাদেরই ইয়াদগার, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি ওদের কাছে নেই, তো তাই ওরা আধ্যাত্মিক রূপে মানাতে পারছে না, ওরা স্থূল রীতিতে হোলি মানাচ্ছে। तो बाहर मुक्ता होने कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। तो ওরা বাবা হচ্ছে বাহার মুক্তায় থাকে না, তো ওরা বাহারমুখী রূপেই মানাচ্ছে, আর তোমাদের যথার্থ রূপে তোমরা বাবার সাথে मंगल मिलन मनाচ্ছ, रूहानी होली मनाচ্ছ। तो होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन मनाना। স্থূল রূপে ওরা কি করে, পুরানা সবকিছু নিয়ে আগের দিনে জ্বালায়, তারপরে হোলি মানায়, হ্যাঁ, হোলি খেলে একে অপরের সঙ্গে, তারপরে কি করে হোলি শেষে সন্ধ্যাবেলা এরকম করে না, মঙ্গল মিলন করে, একে অপরকে আলিঙ্গন করে, হ্যাঁ, মুখ মিঠা করা, এগুলো করে। তো বাবা বলছেন तो इन तीन विशेषताओं से यादगार बना हुआ है। तो बाबार বাচ্চারা কি করছে, হ্যাঁ, জ্বালানা মানানা और मंगल मिलन मनाना, तो ওরা স্থূল রূপে করছে, আর বাবার বাচ্চাদের यादगार কি আছে, तो आज तीन विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, है ना। কারোর মধ্যে কারো যদি সংস্কারে মিলন না থাকে, পুরানো সংস্কারের কারণে পুরানো কত কথা সেই স্মৃতি থেকে গেলে কি হচ্ছে, একে অপরের সঙ্গে তো মিলতে পারে না। তো যখনই ওই পুরানো স্মৃতি পুরানো সংস্কার কে যোগ অগ্নিতে জ্বালিয়ে দিলে তখনই একে অপরের কাছাকাছি আসবে।
হ্যাঁ, একে অপরের সঙ্গে সেই হোলি खेलबे अर्थात मिलन करबे, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाती है। যোগের দ্বারা যখন পুরানো স্বভাব সংস্কারকে তোমরা জ্বালিয়ে দাও তখন কি হয়? তো যোগ মানে বাবার সঙ্গ। তো বাবার সঙ্গের রং যখন তোমার উপরে চলে যায় তখন সারা বিশ্বকেই তোমরা পরিবার বলে মনে করতে পারো, সকলের এত কাছে আসতে পারো। तो परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते हो, তাই না? কোথায় কোথায় বাচ্চারা ছিল এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তো বাবার সঙ্গে যখনই সঙ্গের রং লাগলো, তো বাবার রং যখন তোমার উপরে চলে গেল তো তখন কি হচ্ছে? পুরানো সঙ্গ পুরানো সংস্কার তো মিটে গেল, বাবার সঙ্গে রং তোমার উপরে চলে গেল, তখনই আত্মা সে এক পরমাত্মা পরিবারেরই সেটা চিন্তন করে তো কি করছো? সকলের প্রতি সেই শুভ কামনা রেখে শুভ ভাবনা রেখে তো সেই হোলি তোমরা মানাচ্ছ। তো বাবা বলছেন কি সঙ্গের রং তোমরা তোমাদের উপরে চড়ছে, তো সুতরাং সকলের সাথেই তোমরা পরিবার মনে করে সেই ভাবনা রাখছো। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आश्री संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। तो बाबा बोलছেন কি চাই যদি কেউ দুশ্মনও ছিল আগে তোমার সাথে, তো সে দুশ্মন হলেও তার আসরি সংস্কার থাকলেও তুমি রুহানি মঙ্গল মিলন পরমাত্মার সাথে মানিয়েছো, তো সেই পরমাত্মার রঙের ছিটা তুমি তাকেও দিচ্ছ, তারও ওই পুরানো নেচারকে তুমি পরিবর্তন করছো, তারও সঙ্গে তুমি अपनापन आनते पारछो। तो कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। तो गले मिला आलिंगन करा करे ना, तो बाबा बोलছে যে কেউ তোমার কাছে আসবে তো তুমি তাকে শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করে তার সাথে মিলন করবে। तो यहाँ बाप के बच्चे हैं, सब एक परमात्मारी আমরা বাচ্চা, এও বাবার বাচ্চা, তাই তার সাথে দূরত্ব রাখবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন यह प्यार का मिलन शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देती है। তুমি যখন তার সাথে সেই রকম স্নেহের মিলন করবে, প্যার সে শুভ ভাবনা রেখে যখন মিলন করবে, তো সেই আত্মাও কি হবে? পুরানো আগের কথাকে ভুলে যাবে। হ্যাঁ, তুমি নিজে যখন এগিয়ে আসবে, নিজের সাথে ঝুঁকবে, মিলন করবে, সেও পুরানো কথা ভুলে যাবে। तो वो भी उत्साहों में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। तो बाबा बोलছেন वो लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं। तो बाबा बोलছে ওরা তো উদাস থাকে না, প্রত্যেক দিনই কোনো না কোনো দুঃখ কষ্ট কোনো সমস্যা এর মধ্যে দিয়ে দিন পার হয়, তো ওই জন্য বিশেষ দিন রাখে যে ওই দিন তারা খুশি মানাবে। আর বাবার বাচ্চাদের বাবার সঙ্গ করে তো সব দিনই তো খুশির জীবন না। तो बाबा बोलছেন কি तो और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूझते हैं क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ, वो मौज में नहीं रह सकते। তো যে এরকম করে যে খুশিতে থাকতে পারে না, না তো কোনো না কোনো এটা কেন হলো কি জন্য হলো কে করলো এরকম যখনই এগুলো চিন্তন চলে তখন সে খুশিতে থাকতে পারে না। तो बाबा बोलते आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या क्यों कैसे यह संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो।
क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ, নাথিং। क्यों हुआ, এটা কেন হলো, এই প্রশ্নই থাকবে না। যে যা কিছু হচ্ছে সবটা ভালোর জন্য। আমার কাছে কোনো পেপার এসছে, পরীক্ষা এসছে আমাকে আগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, হ্যাঁ, আমাকে সমস্যা তৈরি করার জন্য না, উপর থেকে সমস্যা দেখতে, কিন্তু আসলে আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমার সামনে এই পেপার এসছে, নাথিং নেই। আমি আগের কল্প এই পরীক্ষা দিয়েছিলাম, এই কল্পেও আমি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করব। तो তাহলে সে কোনো क्यों क्या করবে না। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। হ্যাঁ, আমাকে আরো বেশি মজবুত বানানোর জন্য, অনুভবী বানানোর জন্য মায়া এসেছে, আবার মায়া চলেও গেল। পরিস্থিতি তো সে থেকে যাবে তা তো হবে না, পরিস্থিতি আসবে আবার পরিস্থিতি চলেও যাবে। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्स पहले आता क्योंकि त्रिकालदर्शी हो गए। तो आज क्वेश्चन उठलेও তো তারই আগে তার রেসপন্স এসে যাবে যে কেন এটা হলো। তো কারণ তোমরা त्रिकालदर्शी, नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी जान ना सके, क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। तो यदि केउ क्यों हुआ कैसे हुआ करे, तो बाबा बोलছেন যে त्रिकालदर्शी, তাহলে বর্তমানটাকেও যদি সে অনুভব না করতে পারে তাহলে কি তাকে त्रिकालदर्शी বলা যাবে। तो अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं, पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, बनने वाले हैं, आज और कल की बात है। তো বাবা বলছেন যে তোমরা জানো না যে এই সময় আমরা ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, ফরিস্তা আবার দেবতা হব, তো আজ আর কাল কতটুকু সময়। তো কোশ্চেন সমাপ্ত হো, ফুল স্টপ আ যাতা হ্যায়। আমাকে তৈরি হওয়ার জন্যই এই পেপার আমার সামনে এসেছে। তো হোলি কা অর্থ ভি হ্যায় होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती। तो बाबा की बोलছে যে তিন রকম ভাবে হোলি। এক হচ্ছে কি জ্বালানে वाली হোলি, হোলিতে কি করে আগের দিনে জ্বালা। তো বাবা বলছেন কি ইয়াদের শক্তি দ্বারা, যোগ শক্তি দ্বারা পুরানো সংস্কার স্বভাব, পুরানো স্মৃতি সেগুলোকে আগে জ্বালাবে। ফির বাবা বলছে এবার রং লাগায়, আগে জ্বালায় তারপরে রং লাগায়। তো বাবা বলছে যে রং মে রঙনে বালি, এবার বাবার থেকে শ্রেষ্ঠ রং দিয়ে নিজেকে রাঙিয়ে নেবে। বাবা বলে না বাবার থেকে ইয়াদের রং, জ্ঞানের রং, গুণের রং, শক্তির রং, তো সমস্ত রকম রং দিয়ে নিজেকে রাঙিয়ে নেবে। আর কি করবে হোলি অর্থাৎ পাস্ট ইজ পাস্ট, বিন্দি লাগাবে। যে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, ব্যাস পাস্ট, ওকে আমি ধরে রাখবো না। তো মঙ্গল মিলন মানানে কি ভি হোলি আতি। তো যখনই পুরানাটা বিন্দি লেগে গেল তো তখনই কি হয়ে গেল একে অপরের মধ্যে আবার মঙ্গল মিলন হয়ে গেল, সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হলো। তো চারোं ही प्रकार की होली आती है ना, চার প্রকারের হোলি হলো না। কি কি বললেন বাবা চার প্রকার? जलाना और रंग लगाना, पास्ट इज पास्ट होली, और मंगल मिलन मनाना। तो बाबा बोलছেন अगर एक प्रकार की भी कमी होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं। होली अर्थात पवित्रता माने कि लाइटेर ताज থাকবে, তাহলে এক প্রকার যদি হোলিও কম হয়ে যায় তাহলে সেই লাইটের তাজ কি টিকে থাকবে? থাকবে না, गिरता रहेगा।
ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। माथाते ताज जे पड़े तो टाइट ना थाकले तो ताज तो पड़े जाबे। तो एखाने लाइटेर ताज गिरता रहता माने कि जे लाइटेर ताज तखोनी सुंदर भावे आमार काछे थाकबे जखन चार रकमेरই होली आमी ठीक ठीक भावे मानाते पारबो। तो चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। तो तुम चार प्रकारेर होली मानानोतेई तुम पास करेছো। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक है जो तुम्हार काछेও তুমি কতটা হয়েছো পার্সেন্টেজে, সেই পার্সেন্টেজের स्टेजो तुम्हार कतदिन থাকবে এরকম। जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होती है। যে যাকে পছন্দ করে যার সাথে যার স্নেহ আছে নিজেকে তার মতো বানিয়ে নেওয়া তো মুশকিল তো লাগে না না। তো বাবার প্রতি স্নেহ আছে তাহলে বাপ সমান হওয়াতে পার্সেন্টেজ কতদিন রাখবে, तो নিজেকে সেরকম বানিয়ে নিতে হবে না। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंस को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रही है। এর লাস্ট এই কয়েকটা লাইন লিখে নিন, এরপরে বাবা ইয়াদ পেয়া দিয়েছেন। তো বাবা বলছেন सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान बनने की अविनाशी मुबारक, बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रही है। सदा बाप समान बनने की, सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रही है। सदा होली हंस बन, सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की, ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रही है। ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रही है। सर्वो रंगों में रंगे हुए, सर्वो रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की, पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रही है। पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति, और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते, तो बाप दादा को भी हम बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट, तो सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे।
তো কোথায় কোথায় আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক দূরে চলে গেছিলাম বাবার থেকে, পরিবারের থেকে। तो परमात्म परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर से आत्मिक बम के बजाय शरीर के भान का बम लग गया। तो बाबा बोलছে দাপর থেকে তোমাদের আত্মিক বোমের পরিবর্তে শরীরের ভানের বোম তোমার উপরে লেগেছিল। তো সেই জন্য কি হয়েছে, তোমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাপর থেকে কোথায় কোথায় চলে গেছিলে, সংসার সাগরের মধ্যে হারিয়ে গেছিলে। রাবণ ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। হ্যাঁ, তো বলছে রাবণ এমন বোম ছুঁড়েছে যে তোমাদের স্টিমার ভেঙে গেছে। আর তোমরা কোথায় কোথায় সংসার সাগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কোথায় চলে गए। तो परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, যেখানে পেয়েছে सहारा मिलेছে সে সেখানে চলে গেছে। डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला तो वहाँ पहुँच गए। বিদেশে না, মালয়েশিয়া, তো বাবা তাই বলছেন স্টিমারে এরকম বোম লেগে তোমরা কোথায় কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গেছিলে। যেমন কেউ ডুবে যাচ্ছে, কেউ এমন অবস্থা, তো তখন যে যেখানে সাহারা দিক সেই সাহারার মধ্যে সে চলে যায়, কোনোভাবে নিজে একটা সাহারার মধ্যে আসে। তো তোমরাও তাই হয়েছিল, যে যেরকম ধর্ম যেরকম দেশে মনে হয়েছে সাহারা মিলেছে তো সে সেখানে চলে গেছে। लेकिन संसार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए। प्रकृत संसार तो एटाई ना। तो बाबा बोलছেন এই ঈশ্বরীয় সংসার, তো এই জন্য যখনই তোমরা আবার সেই নিজের বাস্তবিক ধর্মের পরিচয় পেয়েছো তো আবার সেই ধর্মে সেখানে তোমরা পৌঁছে গেছো। सारे विश्व में फैल गए थे, यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ। क्यों कल्याणकारी हुआ? यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया, है ना। सारा विश्व सेवा हो गया ना, सारा विश्व বাচ্চারা যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গেছিল, তো সারা বিশ্বেরই তাহলে এক বাবা এসে সবকে উদ্ধার করলেন, সেখান থেকে বার করা। তো একই জায়গায় হলে তো সেটা হতো না। তো सारे विश्व में फैल गए थे। बाबा बोलছেন विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए विश्व कल्याणकारी बन गए। তাহলে बाबा এইভাবে বিশ্ব कल्याणकारी হলেন না। तो सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती, इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं, तो एक भी निकलता तो हम जिन्स को जगाते जरूर है। একজন যখন কেউ সে জানলো, নিজের সেই আসল ধর্মকে যখন জানতে পারলো, তো সে কি করলো, নিজের হামজিন্স যারা নিজের সঙ্গী সাথী, তো তাদেরকেও তখন তো সে রাস্তা দেখাবে না, তাদেরকেও জাগাবে। तो बाप दादा को भी 5000 बरस बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। তোমরা একে অপরকে পরিবারের सबके দেখছো, তোমাদেরও খুশি হচ্ছে না। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है, तो सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। वीआईपी केও सेवा করে তাদেরকেও নিমিত্ত বানিয়ে নেওয়া যায় না সেবার জন্য। तो सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। তাদেরকে আগে রাখা, তাদেরকে সম্মান দেওয়া, তো কি হবে, তারা যখন প্রভাবিত হয়, বাইরে যখন ভিআইপি কেউ, তাদেরকে যখন সম্মান দিয়ে যে প্রোগ্রামে ডাকা হবে, তাদেরকে আগে রাখা হবে, তো তারাও কি হবে, খুশি হবে।
হ্যাঁ, তো তারা তখন কি করবে? ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমা করবে, জানবে এখানে কত সুন্দর কর্তব্য ভগবান এসে করছেন। তো তাদের মুখ থেকে তখন কি হবে? অনেকের কাছে आवाज पहुंचे যাবে। तो बाबा ताई बोलছেন सेवा को तीव्र गति के निमित्त बन जाते, तो इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबार काছে तो তোমরাই আগে, তোমরাই শ্রেষ্ঠ আত্মা। কিন্তু দুনিয়াতে সেবাকে তীব্র গতিতে বাড়ানোর জন্য তখন তাদেরকে আগে রাখতে হয়, তাদেরকে খাতিরি করা। तो रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना, तो कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुँचते हैं तो रत्न रत्नों को ही निकलते हैं। तो যেখানে যেখানে বাবার অনন্য রত্ন বাচ্চারা যেখানেই পৌঁছাবে তো তারা রত্নকেই খুঁজে বার করবে। तो हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है, परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। तेरा जरा যে এসেছে তো তারা পরিবারে যখন ফিরে এসেছে, আবার অনেক দিনের পর পরিবারকে পেয়েছে, তাহলে কত শুকরিয়া গাইবে, হ্যাঁ, কত ধন্যবাদ করবে যে তুমি আমাকে এরকম বানিয়েছো, হ্যাঁ, তুমি আমাকে আমার পরিবারে ফিরিয়ে এনেছো। তো নিমিত বন বাপ কা বনা লিয়া। হ্যাঁ, তো যে এই সেবা করলো সে নিমিত্ত হলো না, বাবার বাচ্চা বানিয়ে নেওয়ার জন্য নিমিত্ত হলো। तो संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती है। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य अखंड महादानी बनो। बाबा बोलছেন महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। तो महादानी তাকেই বলবে যে আমি যে খাজানার অধিকারী হয়েছি তো বিনা কোনো স্বার্থ রেখে নিঃস্বার্থী হয়ে আমি সেই খাজানা অন্যকেও দেব। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की भी खुशी में स्वयं की खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। एक तो बाबा की बोलছে बिना स्वार्थे যে আমি অন্যের প্রতি খাজানা যখন দেব অর্থাৎ সে নিঃস্বার্থী আত্মা, আর কি যে অন্যের খুশিতে আমার খুশি যে অনুভব করতে পারে সে হলো মহাদানী আত্মা। যে আমি কাউকে দিলাম সেই আত্মা খুশি হলো, সেই খুশিতে আমারও খুশি হলো। जैसे सागर संपन्न है, अखूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर नहीं, मास्टर अखंड अखूट खजानों के मालिक हो। सागर के केउ खाली करते पारे ना, सागर सम्पन्न, सागर अखूट, अखंड। तो बाबा बोलছেন তোমরা বাবার বাচ্চা, তোমরা মাস্টার অখণ্ড অখুট খাজানার অধিকারী। कि তুমি তা কাউকে দেবে তো তোমার কম হয়ে যাবে এরকম তো হবে না। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्यों में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्तों व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। तो बाबा बोलते जे केउ তোমার সম্বন্ধে আসুক না কেন, ভক্ত বা কোনো সাধারণ এমনি কোনো ব্যক্তি, তো তার প্রতি তোমার মধ্যে এরকমই লগন থাকার দরকার যে সেও এতদিন যে ভক্তি করছে সেই ভক্তির ফল যেন সে পেয়ে যায়, সেও যেন কিছু প্রাপ্তি নিতে পারে। तो जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना
खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। যে সবচেয়ে বড় খাজানা যে খুশি মানুষের জীবন থেকে এখন চলে গেছে, তাই না? মানুষ অনেক কিছু করে খুশিতে থাকার জন্য, কিন্তু খুশিতে থাকতে পারে না। কালকে এই টিভিতে এরকম দেখছিলাম, আমাদের পিস অফ মাইন্ডের এরকম তো প্রায় প্রায় থাকে না, যে খুশি কি করে আসে বা কি কারণে আমি খুশি হতে পারি, কি করলে আমার খুশি আমার কাছে থাকবে। তো যে যার অনুভব থেকে কত সুন্দর সুন্দর করে বলছে। তো বাবা বলছেন যে তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড় खजाना হলো खुशी खजाना আছে। तो आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। কাউকে যদি তুমি খুশি দিতে পারো সেও বারবার তোমাকে ধন্যবাদ করবে। তো বাবা বলছেন না যে সঙ্গম যুগে শুকরিয়ার মালা অনেক পাবে। শুকরিয়া অর্থাৎ ধন্যবাদ। তো বাবা বলছে তুমি যত আত্মাকে খুশি দেবে তত তোমাকে ধন্যবাদ করবে, शुक्रिया गाइबे। तो दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो। खुशी का खजाना बांटो, अपने हमदिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रियों द्वारा महादानी बा बरदानी बनो। এখন যে সময় এমন এসেছে এই সময় অনুসারে কি করো, নিজের প্রত্যেকটা কর্ম ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমি মহাদানী হয়ে যাও বা বরদানী হয়ে যাও। দৃষ্টি দ্বারা আত্মিক দৃষ্টি দেওয়া, তারপরে আমার ব্যবহার দ্বারা, আমার চাল চলন দ্বারা তার সাথে প্যারসে ব্যবহার করা, মুখের দ্বারা মধুর মহাবাক্যটাকে বলা, বরদানী बोल বলা। তো বিভিন্ন কর্ম ইন্দ্রিয় দিয়ে তো বাবা কি বলছেন যে তুমি মহাদানী বা বরদানী হয়ে যাও। মস্তক দ্বারা सर्वों को स्वस्वरूप की प्रीति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्यों की का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फलो फादार कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रियों से महादान वरदान देते चलो। কি বলেন বাবা, যে মস্তক দ্বারা কি করো, তাকে স্বস্বরূপের স্মৃতি দাও। নয়ন দ্বারা তাকে স্বদেশ আর স্বরাজ্যের রাস্তা দেখাও। বাবা বলে না যে মুক্তি আর জীবন মুক্তি, তোমার দুটো চোখে যেন মানুষ সেই রাস্তা দেখতে পায়। আর মুখের দ্বারা কি করো, রচয়িতা আর রচনার যে বিস্তারে সেই নলেজকে স্পষ্ট করে তাকে ব্রাহ্মণ বানাও। फिर ब्राह्मण सो देवता যেন সে হতে পারে সেই বরদান তাকে দাও। আর বাবা বলছে হস্ত দ্বারা, হাতের দ্বারা কি করবে, সদা সহযোগী কর্মযোগী হওয়ার বরদান দাও। হাত দিয়ে বরদান দেয় না, তো চুল্লি দিতে তো কারো আগে দাঁড়িয়ে বরদান দেওয়া ওরকম তো এখন সেই বাচ্চার স্টেজ আসেনি, কিন্তু অর্থাৎ বাবা বলতে চাইছেন যে অন্যকে তোমার কর্ম দিয়ে তুমি কেমন করে কর্মযোগী হওয়া যায় সেই কর্ম তোমার হাত দ্বারা কর্ম করে তুমি সেটা অন্যকে শেখাও। তোমাকে দেখে তারা শিখবে যে কি করে সহযোগী কর্মযোগী হওয়া যায়। আর তোমার চরণ কমল দিয়ে যে তুমি কি করে প্রতিটি স্টেপ ফেলতে তুমি কি করে বাবাকে ফলো করছো, ব্রহ্মা বাবার জীবনকে ফলো করছো, সেই ফলো ফাদার হওয়ার সেই প্রতিটি কদমে ফলো ফাদার করে যে পদঙ্কনা কামাই কি করে জমা করা যায় সেই তার বরদান তাকে দাও। অর্থাৎ কি নিজের প্রতিটি সঙ্গ দিয়ে তাকে অন্য আত্মাকে তৈরি করো। কেউ যখন কাউকে এরকমই একদম গাইড করতে পারবে তো কি হবে,
সেও তখন সেরকম হয়ে যাবে না। तो ऐसे हर कर्मेंद्रियों से महादान वरदान देते चलो, मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थो जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। কি বলছেন বাবা, যে বাবা দাতা, তো বাবার বাচ্চা মাস্টার দাতা হয়ে যে যেরকমই পরিস্থিতি হোক না কেন পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করা, কমজোর আত্মাকে শক্তিশালী বানানো, যে অন্যরকম কোনো বায়ুমণ্ডল সেই বায়ুমণ্ডল বা বৃত্তিকে নিজের শক্তি দিয়ে পরিবর্তন করা, সদাই নিজের কল্যাণ অর্থে নিজেকে কল্যাণ অর্থে আমি জিম্মেদার আত্মা, আমার দায়িত্ব আছে বিশ্ব কল্যাণের জন্য। হ্যাঁ, বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করা, বিশ্বের পরিবর্তন করা, একটা একটা কমজোর আত্মাকে শক্তিশালী বানানো, পরিবর্তন করা, এটা আমার জিম্মেদারি, আমার দায়িত্ব, এরকম মনে করে নিজেকে সে জিম্মেদার আত্মা মনে করে তো প্রত্যেকটা কথায় তোমার সহযোগিতা বা তোমার শক্তির महादान व वरदान देवार संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। समझा? मुझे देना है, मुझे करना है, आमी आमार थेके बलते ना खजाना तुमी अन्यके दाओ, महादानी हई, তা আমি অন্যকে দেব, আমি কোনো শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করে আমি দেখাবো অন্যকে যে কেমন ভাবে কি করতে হয়, তা আমাকে করে শেখাতে হবে, আমাকে নিজেকে পরিবর্তন হতে হবে, আমাকে নিজেকে নির্মাণ হতে হবে, এইভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে আমাকে করে অন্যকে শেখাতে হবে, এইভাবে যে ওটে সো অর্জুন, সেই পহলা নাম্বার আত্মা হবে। এরকম দাতাপনের বিশেষতা নিজের মধ্যে ধারণ করো। अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया, ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे हैं। तो बाबा ताई बोलছেন যে প্রত্যেক আত্মাকে বিশেষ রূপে তুমি নিজে অনুভবী মূরত হয়ে নিজের অনুভবের খনি থেকে তুমি অন্যকে অনুভবী বানানোর সেই মহাদান তাকে দাও, যে যার দ্বারা কি হবে যে প্রত্যেক আত্মা সেই অনুভবের আধারে সে অঙ্গদ সমান হয়ে যাবে, অচল অডল হয়ে যাবে, দোলায়মান স্থিতি হবে না, যে চল রহে হ্যাঁ, শুন রহে হ্যাঁ, শোনা রহে হ্যাঁ, এরকম না, অচল অডল হবে। তো এরকম এমন অনুভবের খাজানা পেয়ে যাবে যে খুশিতে সে খুশিতে ঝুলবে। तो आप बच्चों को भी जो भी खजाना बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। शरीर कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। देखो लौकिक दुनियाते একটা রেওয়াজ থাকে না যে অতিথিকে ফেরায় না, এমনি এমনি খালি ফেরায় না, তাকে কিছু না কিছু জল টলি খাওয়ায়, এরকম করে না। তো একটা পরিবারের একটা রেওয়াজ থাকে না যে তাকে এমনি খালি খালি পাঠিয়ে দেয় না। তো বাবা বলছেন যে বাস্তবে বাবা এখন আমাদেরকে শেখাচ্ছেন যে তোমার ভান্ডারা থেকে কেউ খালি না যায়, যে কেউ তোমার সংস্পর্শে আসুক সে কিছু না কিছু তোমার থেকে যেন পায়। ওটা হচ্ছে স্থূল দেওয়া, আর এটা হচ্ছে সূক্ষ্ম প্রাপ্তি। तो आप सब बहुत काल के साथी हो और बहु काल के राज्य अधिकारी हो।
तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। तो बाबा ताई बोलছে তোমরা বহুত কালের বাবার সাথী হয়ে আছো না, বহুকালের রাজ্য অধিকারী, বহুকালের সাথী। এখন অন্তিম মুহূর্তে কমজোর আত্মাদেরকে তুমি মহাদানী হয়ে তোমার যে অনুভব এতদিনের তার থেকে তুমি অন্যের প্রতি দান পুণ্য करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्मसिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। बार बार बाबा विभिन्न भावे सिखाते कि महादानी हो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे, अर्थात अखंड भंडारा দিতেই থাকবে, কোনো শেষ হবে না, খালি হবে না। বাবা এত বছর ধরে বাচ্চাকে ভরপুর করছে না, তো বাবা তো খালি হয়নি, হবেও না। এরকম তার বাচ্চা তো বাবা বলছে মহাদানী হয়ে এরকম অখণ্ড লঙ্গর অর্থাৎ অখণ্ড ভান্ডারা যেন তোমার থেকে চলতেই থাকে। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। এখানে আত্মঘাত মহাপাপ অর্থাৎ কি? अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जियादान है। पवित्रताई आत्मार वास्तविक धर्म। মানুষ তো কি করে আত্মঘাত আত্মহত্যা বলে না, তো বাস্তবে আত্মার তো হত্যা হয় না, হত্যা তো শরীরের হয়। জীবঘাত, বাবা বলেন জীবঘাত মানে শরীরকে মেরে দেয়। শরীর যতক্ষণ আত্মার সঙ্গে থাকে তো শরীরের মধ্যে চৈতন্যতা থাকে। যেই শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে যায় সেই শরীরের আত্মচৈতন্যতা থাকে না, সে তো তখন জড় হয়ে যায় না, সেই শরীর তখন মৃত, ডেড বডি বলা হয় না। তো বডিটা আর থাকে না তার, কিন্তু আত্মা তো আছে। আর আত্মঘাত কখন হয়? যখন আত্মার যে প্রকৃত ধর্ম, যে পবিত্রতাকে যখন আত্মা মেরে দেয়, পবিত্রতার খণ্ডন যখন করে দেয় তো সেটা তার আত্মঘাত হয়। তো বাবা বলছেন যে তোমরা এখন কি করবে? অন্যকে পবিত্রতার দান দেবে। তো পবিত্র হওয়া আর পবিত্র বানানো এই পুণ্যের কর্তব্য করো। নিজের জীবনকে পবিত্র বানাবে আর অন্য আত্মাকেও তুমি পবিত্র বানিয়ে এরকম পুণ্য আত্মা হওয়ার কর্তব্য করো, যে যে কোনো আত্মাকে তার আত্মঘাত মহাপাপের থেকে ছাড়া। আত্মঘাতী মহাপাপী যে বলে, তো মুখ্য রূপে আত্মঘাত কোনটা, মহাপাপ কোনটা? যখন আত্মা তার পবিত্রতাকে নষ্ট করে দেয়। তো বাবা বলছে তো অপবিত্রতা আত্মঘাত, পবিত্রতা জিয়াদান। তো তাকে যখন পবিত্রতা শেখাবে তাহলে তাকে জীবন দান দেওয়ার সেই কর্তব্য করছে বলবে। तो पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त और समर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। কেন কেউ পায়ে চলতে পারে না, কষ্ট, তখন কি করে? অন্য কেউ তাকে কাঁধ দেয়, নিজের কাঁধ দিয়ে হেল্প করে, করে তাকে হাঁটায়। তো বাবা বলছেন কি যে এইরকম যারা দুনিয়াতে এরকম নির্বল আত্মা, কমজোর, সে নিজের কাছে শক্তি নেই, পবিত্রতা ভালো লাগছে, যে পবিত্র আছে তাকে হয়তো সে অনেক মান্যতা দিচ্ছে, কিন্তু নিজের কাছে সেই শক্তি নেই। তো এরকম নির্বল আত্মা, দিল সিক, যে নিরাশ হয়ে আছে, অসমর্থ, তাকে তুমি কি করো? মহাদানী হয়ে নিজের থেকে এক্সট্রা বল দিয়ে তার প্রতি রুহানি রহমদিল হওয়ার কর্তব্য করো।
महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप अर्थात उम्मीद पैदा करना, निराश जीवनेर मध्य आशा जागिए तोला। तो बाबा बोलছেন যে মহাদানী কত রকম ভাবে বাবা বলছেন যে মহাদানী হওয়া অর্থাৎ বিলকুল হোপলেস কেস যেখানে সেখানে হোপ पैदा करा, निराशार मध्य आशार दीपक जागिए तोला। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों वो प्राप्त हुए ज्ञान गुण वो सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, तो बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी वो अन्य भक्तों आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं। आपस में क्या बनना है? सहयोगी। तो बाबा बोलছে দানটা কোন ক্ষেত্রে বলবে? যে প্রজার প্রতি বা ভক্ত আত্মার প্রতি তুমি মহাদানী হও। আর এখন ব্রাহ্মণদের জন্য মহাদানী বলবে না, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो। आपसেও কেউ কমজোর আছে তাকে সঙ্গ দেওয়া সেটাকে মহাদানী নয়, তাকে সহযোগী হওয়া বলবে, সাথী হয়ে সহযোগিতা করা। तो भाई भाई हो वो हम शरीक पुरुष साथी हो उन्हें सहयोग दो। अच्छा वरदान पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को, लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्वों के प्रति महादानी और वरदानी बनो। सर्वों के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ, ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने।
ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। डॉक्टर रोगी के बोले ना जे भोजन हल्का करा, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। এখানে ডায়েট কন্ট্রোল কি? ব্যর্থ সংকল্পকে কন্ট্রোল করা আর অশরীরীপনের এক্সারসাইজ। হ্যাঁ, বারবার এই দেহের দুনিয়ার ঊর্ধ্বে নিজেকে সে অশরীরী স্থিতির অভ্যাস করানো, সে এক্সারসাইজ করা। হ্যাঁ, যেমন ও তো বডিকে নিয়ে এক্সারসাইজ করে আর বডি থেকে আত্মা বেরিয়ে বারবার সে অশরীরীপনের স্থিতিতে স্থিত হয়ে परम धामे यात्रा करबे, आत्मिक स्थितिर अभ्यास करबे। तो एरकम अशरीरीपनेर एक्सारसाइज करा और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन के कंट्रोल करा। तो এইভাবে নিজেকে তন্দুরস্ত বানিয়ে ফেলো, সুস্থ করো। आत्मा সুস্থ হবে, শক্তিশালী হবে এর দ্বারা। বরদানে বাবা বলছেন বিশ্বের তরফতি হুই আত্মা যারা ছটফট করছে তাদেরকে রাস্তা দেখানোর জন্য কি করো? সাক্ষাৎ বাপ সমান লাইট হাউস মাইট হাউস হয়ে যাও। লক্ষ্য রাখো কি প্রত্যেক আত্মাকে আমাকে কিছু না কিছু দিতে হবে, চাहे তাকে মুক্তি দাও, চাहे জীবন মুক্তি দাও। সকলের প্রতি মহাদানী और বরদানী হও। তো এখন নিজের নিজের স্থানে যে সেবা তো তোমরা করছো, কিন্তু একই স্থানে থেকে মনসা শক্তি দ্বারা বায়ুমণ্ডল ভাইব্রেশন দ্বারা বিশ্বের সেবা করো। এরকম পাওয়ারফুল এমন বৃত্তি বানাও যে যার দ্বারা বায়ুমণ্ডল এত সুন্দর হবে, তখনই তোমাকে বলা যাবে विश्व कल्याणकारी आत्मा। अच्छा, आज की सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, भक्तों की पुकार सुने और उपकार करे। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। ओम शांति। আচ্ছা, ভোগ লাগানো হয়ে গেলে আমাদের কাছে নান্নে মুন্নে বাচ্চা এসছে, তোর কিছু কলা দেখাবে। হ্যাঁ, সমীর ভাই অনেক দিনের পরে এসেছে উপহার নিয়ে। হ্যাঁ, নাতনি ডান্স করবে। तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता
कहलाए। बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए, लेका चल लुटाता चल, लेका चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से